Alright. Morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Panig naman ito guys. Yan. Sideline tayo ulit. Pambili ng 3 kilong alamang. Yan o, nangitim na guys. Yan o. At si Uncle Mario, hindi na nanamit. Yan. Tsaga-tsaga lang. Kahit na kursi-kursi ng tikodel. Yan. Ito yung kahapon na tuyot na rin. Umano na. Musok na pag kinikiwar-kiwar. Okay, thank you for watching guys. Sana nyo sa guys.